नमस्कार बंधुगण मु सागर कलाकार सागर संगम एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष ज्ञान एंड कर्म चैनल को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। आसंता जून 2 तारिख 2026 मसीह हेबाकु जाउछि गोटे बड़ दिव्य परिवर्तन। बृहस्पति महाग्रहंकर चलन जहाको आमे कहू गुरु राशि परिवर्तन। किंतु एई बृहस्पति किए काहींकि तांको ज्योतिष शास्त्र रे सबुठारु शुभ ग्रह बोली कहा जाए। आज भिडियो आरंभ रे आमे जानिबा बृहस्पतिंकर कारकत्व विषय रे। बृहस्पतिंकर चलन केउ राशि के होउची, बृहस्पतिंकर चलनर प्रभाव राशि उपरे किपरि रहिबो सबकिछि डिटेल्स रे जानिबा। भिडियोटी को स्किप न करी संपूर्ण रूप से देखंतु आउ जानंतु बृहस्पतिंकर एही राशि परिवर्तन आपणक जीवन रे किपरि परिवर्तन आणुचे। बृहस्पति अर्थात गुरु हेउछंती ज्ञानर देवता, धर्मर पथ प्रदर्शक एवं देवता मानकर गुरु। ज्योतिष शास्त्र रे बृहस्पति को कहा जाए सफलतार द्वार। जेउ कुंडली रे बृहस्पति शक्तिशाली थाए सेठारे जीवन रे आसे धन, शिक्षा, ज्ञान, सम्मान एवं भाग्यर उदय। बृहस्पति हेउचंती धर्मर कारक ग्रह। से आमको सठिक पथ देखांती, भूल रु दूरेई रखंती। एई ग्रह देखांती आपणक जीवन रे भाग्य केबे खोलिबो, केबे आपण शिक्षा रे सफल हेबे आउ केबे आपणक जीवन रे पथ प्रदर्शक बा सहायक आसबे। बृहस्पति सेई ग्रह जी संपर्क रखती विवाह सहित, संतान सहित एवं परिवार सुख शांति सहित। जदि जन्मकुंडली रे बृहस्पति शुभ थाए विवाह शीघ्र हुए, भल जीवन साथी मिले, संतान सुख मिले। बृहस्पति होउछंती धन एवं समृद्धिर दाता, बैंक बैलेंस कारक ग्रह, संपर्क एवं आर्थिक उन्नतिर कारक ग्रह होउछंती बृहस्पति। ता सहित बृहस्पति आमको देई थांती आत्मिक शक्ति एवं भगवान सहित संजोगर मानसिकता। सेथिपाई बृहस्पति केवल धन नुहे, से आमर जीवन को सठिक दिगरे नहीं थांती। आउ जेउठी बृहस्पति दुर्बल थाए सेठारे देखा जाए भूल निष्पत्ति, शिक्षारे बाधा, धनर क्षय एवं जीवन रे दिगभ्रम। तेणु बृहस्पतिंकर एही ग्रह चलन केवल गोटे खगोलीय घटना नुहे, यह आपणक जीवन रे भाग्य परिवर्तन एक संकेत। दर्शक बंधु एबे आसंतु जानिबा 2026 मसीह बृहस्पति चलनर सठिक समय सारणी। केउ अवस्था रहिबे देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति 2026 मसीहा जून 2 तारिख दिन निजर उच्च राशि कर्कट रे प्रवेश करिवे। बृहस्पति 2026 जुलाई 14 तारिख रु 2026 अगस्त 12 तारिख पर्यंत रविंकर संस्पर्श रे आसिबारु अस्त रहिबे। 2026 मसीहा अक्टोबर 31 तारिख रे बृहस्पति सिंह राशि को चलन करिवे। डिसेम्बर 13 2026 रे बृहस्पति सिंह राशि रे बकरी हेबे एवं जनवरी 25 2027 रे बृहस्पति बकरी हेई पुनश्च कर्कट राशि रे प्रवेश करिवे। अर्थात एई 2026 मसीह रे बृहस्पति जून 2 तारिख रु अक्टोबर 31 तारिख पर्यंत कर्कट राशि रे उच्चस्थ रहिबे, मार्गी रहिबे। तेबे आसंतु जानिबा बिछा राशि पई एई बृहस्पति चलनर प्रभाव किपरि रहिबो। आपणकर राशि रु नवम भाव रे बृहस्पति चलन करिवे। कर्कट राशि रे नवम भाव होची भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा, पितांगर भाव, लॉन्ग ट्रैवल, स्पिरिचुअलिटी एवं डेस्टिनीर भाव। बृहस्पति एठारे उच्चस्थ होइथिबारु एही गोचर बिछा राशि पई अत्यंत शुभ और शक्तिशाली हेबो। नवम भाव रे बृहस्पति उच्चस्थ रहिबारु भाग्य शक्तिशाली हेबो। जेउ काम अटकी रहितिला सेथिरे दीर्घ समय परे रास्ता खोली पारे। कम परिश्रम रे मध्य भल रिजल्ट आपनको मिलिबार संभावना रही। धर्म, पूजा पाठ, मंत्र, गुरुंकर आशीर्वाद, स्पिरिचुअलिटी प्रति आकर्षण बढ़ी पारे। जीवन को नुआ दृष्टिकोण बुझिया पे आपण आरंभ करि पारंती। नवम भाव होची हायर एजुकेशन भाव। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, फॉरेन एजुकेशन, रिसर्च, फिलोसफी, एस्ट्रोलॉजी, लॉ, टीचिंग फील्ड रे सफलता आसीपारे। जो माने मोटिवेशनल स्पीकर अछंती, स्पिरिचुअल फील्ड रे अछंती, धर्म प्रचारक अछंती, कर्मकांड करुछंती, टीचरशिप लाइन रे अछंती, स्पिरिचुअल कंटेंट क्रिएशन करुछंती,
ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସବୁଠୁ ଭଲ ସମୟ ରହିଛି। ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଦୂର ହେବ। ଜୀବନରେ କୌଣସି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସିଆଲ ପର୍ସନ୍ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଇପାରନ୍ତି। ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଧନ, ପରିବାର, ସ୍ପିଚ୍ର ଭାବ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା, ବୁଦ୍ଧି, ପ୍ରେମ, ସନ୍ତାନ ତଥା ପୁଣ୍ୟର ଭାବ। ତେଣୁ ଏହି କାରଣରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଗୋଚର ନବମରେ ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ଆଣିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ। ବୃହସ୍ପତି ନବମରେ ରହି ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଲଗ୍ନକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ବିଛାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଲଗ୍ନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ସମ୍ମାନ, ଜୀବନର ଦିଗ, ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଶୁଭଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ଲଗ୍ନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ତେବେ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ପରାକ୍ରମୀ ଦେଖାଯିବେ। କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଗମ୍ଭୀରତା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଏବଂ ଫିଲୋସଫିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ଆସିପାରେ। ଛୋଟ କଥାରେ ଆଙ୍ଗର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିବ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଲଗ୍ନ ଶରୀରର କାରକ ହୋଇଥିବାରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବ। ପୁରୁଣା ରୋଗରୁ ଉପଶମ ମିଳିପାରେ। ମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କମିବ। ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ବଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଓଜନ ବଢ଼ିବାର ଚାନ୍ସ ରହିଛି, ଫ୍ୟାଟ୍ ବଢ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିବା ଦରକାର। ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗ ବଢ଼ିବ। ନବମ ସ୍ଥାନରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଲଗ୍ନକୁ ଥିବାରୁ ଯେଉଁ କାମ ଅଟକିଥିଲା ସେ କାମ ହୋଇଯିବ। କ୍ୟାରିୟର, ଏଜୁକେସନ୍, ମନି ରିଲେଟେଡ୍ ୱାର୍କ, ଫରେନ୍ ଅପରେସନ୍, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ସେଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁ ହେବ। ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବର ଅଧିପତି। ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇ ଲଗ୍ନକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଟକିଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବଦଳିବ। ଫ୍ୟାମିଲି ରେପୁଟେସନ୍ ବଢ଼ିବ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କନଫିଡେନ୍ସ ବଢ଼ିବ। ସେଭିଙ୍ଗସ୍ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଟିଚିଂ ଲାଇନ୍, କାଉନସିଲିଂ, ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି, ମୋଟିଭେସନ୍, ଆଡ଼ଭାଇଜରୀ ୱାର୍କ, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହୋଇ ଲଗ୍ନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଥିବାରୁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବଢ଼ିବ। କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେବ। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ନଲେଜ ଆସିବ। ୟର୍ଣ୍ଣିଂ କାପାସିଟି ବଢ଼ିବ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମରେ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଆସିବ। ସିରିୟସ୍ ରିଲେସନସିପ୍ ରହିବ ଏବଂ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଲଗ୍ନ ଉପରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଥିବାରୁ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଇମେଜ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେବ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ୱାଇଜ୍ ପର୍ସନ୍ ଭାବେ ଦେଖିବେ। ସୋସିଆଲ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ବଢ଼ିବ। ରିଲିଜିୟସ୍ କିମ୍ବା ନଲେଜେବୁଲ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ପପୁଲାରିଟି ଆସିପାରେ। ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ସେହିପରି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ପାୱାର ବଢ଼ିବ। ତୃତୀୟ ଭାବ ହେଉଛି ସାହସ, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, ମିଡ଼ିଆ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ, ରାଇଟିଂ, ମାର୍କେଟିଂ, ବିଜନେସ୍ ପ୍ରମୋସନ୍, ସିବଲିଙ୍ଗସ୍, ସ୍କିଲ୍, ସର୍ଟ ଟ୍ରାଭେଲ୍, ସେଲ୍ଫ ଏଫର୍ଟକୁ ବୁଝାଏ। ଯେଉଁମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଟିଚିଂ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଅନଲାଇନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଭ୍ଲଗିଂ କରୁଛନ୍ତି, ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ସ୍ପିକର ଅଛନ୍ତି, ରାଇଟିଂ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଂ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ସମୟ। ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଆସିବ। ନୂଆ ସ୍କିଲ୍ ଶିଖିବା, କୋର୍ସ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଆଣିବ। ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗ୍ରୋ କରିବେ। ତୃତୀୟ ଭାବ ଯେହେତୁ ସେଲ୍ଫ ଏଫର୍ଟର ଭାବ, ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ଦୁଇଟି ଯାକ ମିଶିକି ରେଜଲ୍ଟ ଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଅନେକ ଦିନ ହେବ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଥିଲେ, ଏହି ଗୋଚର ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଗ୍ରୋଥ୍, ରିଚ୍ ଏବଂ ରେକଗ୍ନିସନ୍ ଦେଇପାରେ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେବ। ସର୍ଟ ଟ୍ରାଭେଲରୁ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ମାର୍କେଟିଂ ଫିଲ୍ଡରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଚେନ୍ ସିଷ୍ଟମରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆଚିଭ୍ କରିବାର ଅନୁକୂଳ ସମୟ ରହିଛି। ସେହିପରି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଥିବାରୁ ଏହା ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ପାଠପଢ଼ାରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବଢ଼ିବ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଯୋଗ ରହିଛି। ପଞ୍ଚମ ଭାବ ମଧ୍ୟ କ୍ରିଏଟିଭିଟିର ଭାବ। ମ୍ୟୁଜିକ୍, ଡିଜାଇନ୍, ଆକ୍ଟିଂ, ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍, ମୋଟିଭେସନ୍, ସନ୍ତାନ ସୁଖର ଭାବ। ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି ସନ୍ତାନ ଲାଭ କରିବେ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଆସିବ। ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ କନଭର୍ଟ ହୋଇପାରେ।
पंचम भाव मंत्र एवं स्पिरिचुअल शीघ्र भाव होइथिबारु मंत्र जप, ध्यान, अकल्ट नॉलेज, एस्ट्रोलॉजी, तंत्र, स्पिरिचुअल लर्निंग प्रति आकर्षण बढ़ी पारे किंबा जो मैंने ये फील्ड रे अछंती ये सब काम करछंती से माने ग्रो करेंगे। स्पेकुलेशन मार्केट, ट्रेडिंग, शेयर मार्केट रे नॉलेज बेस्ड डिसीजन भल फल दे पारे किंतु ओभर कॉन्फिडेंस रु दूर रहिबा दरकार। ओवरऑल कहिया को गले बिछा राशि बृहस्पति नवम भाव में गोचर लव एंड चिल्ड्रेन हैप्पीनेस, वेल्थ एंड इम्प्रूवमेंट दे पारे। विशेषकर नॉलेज बेस्ड टीचिंग, एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, मीडिया, कंटेंट क्रिएशन एवं क्रिएटिव फील्ड सह जोड़ी होता लोक मानक पई यह बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव ट्रांजिट हो पारे। बिछा राशि व्यक्तिविशेष माने प्रतिकार कौन करेंगे? बृहस्पति शुभत्व वृद्धि पाई बृहस्पति बीज मंत्र को जप करंतु। प्रत्येक गुरुवार दिन ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं स गुरवे नमः यही मंत्र को 108 थर जप करंतु। विष्णु सहस्र नामर पाठ करंतु। भगवान विष्णुकर उपासना करंतु। माँ तारिणीकर उपासना करंतु। कौनसी गुरुवार दिन हलदिया वस्त्र, हलदी, कदली, चना डाली कौनसी ब्राह्मण को दान करंतु एवं प्रत्येक दिन स्नान समय जल किछि हलदी मिसाई स्नान करंतु। आपण पई शुभ रहइबो। बंधुगण, यह थिला बिछा राशि व्यक्तिविशेष मानक पई बृहस्पति चलन प्रभाव कौन रहिबो से विषय आलोचना। जदि ये भिडियोटी भल लगी थाए तेबे लाइक, कमेंट, शेयर करिया पई जमार भी भूलिए नहीं। पुणी आसबि आउ एक नुआ अध्याय को नहीं। से पर्यंत रहुछि। नमस्कार।